Guys, magdi-deliver kami ngayon sa South Central School, Binalunan, Poblasyon. Yan, order nila yan guys. Ayan pa guys. Yan, order nila sa South. Yes, 40 pieces chicken slice, inasal. Gustong gusto ng mga taga South guys. Lagi sila dito sa amin. Umorder ngayon. DepEd Als ang nag-order sa amin. Yes. 40 pieces. Lunch yan guys. Maya-maya. Alas 12. Guys. Barnisan natin guys. Barnisan natin. Barnisan natin guys. Para at least maninamnam. Maninamnam. Malasa ang chicken asal ni Jacob. Dito lang yun guys sa likod sang Adisa. Jacob Inasal. Yes. Mahimas-himas. Manamit. Manamit din guys. Ilonggo style. Yes. Ilonggo style ito guys. Usok pa lang, mabango na. Ulam na, ulam na. Guys.